Halil i Zeynep su zavezani dok ih dva Kuršatova čoveka nadgledaju. Čim se probudi, Halil pita Zeynep da li je ona dobro. Ovdje vidimo da su njegova osjećanja zaista zastupljena prema Zeynep i prvo brine kako je ona, a nakon toga gleda u kakvoj su situaciji. On joj govori da je jedina šansa da se izbave odavde, da polome šolju gdje stoji čaj i da staklom preseku kanap. Međutim, Kuršatovi ljudi su stalno pored njih i dobijaju naredbu da ih se reše. Halil govori stražarima da ima jednu ponudu za njih, a to je da biraju koliko novca žele, a da ih zauzvrat puste. Oni javljaju to Kuršatu, koji odmah dolazi kako bi se uverio u to. Kuršat traži 2 miliona lira. Halil pristaje na to i govori da sa njegovog telefona nazove Erena. Kuršat zove Erena i stavlja ga na zvučnik kako bi svi čuli šta se dešava. Halil mu govori da spakuje 2 miliona lira i donese ih na adresu. Eren odlazi u Halilovu kancelariju kako bi uzeo novac iz sefa, ali Selma to vidi i pita ga šta se dešava i zašto nema ni Zeynep ni Halila. Eren govori da su oni upali u zamku i da je jedini način da se izbave ovaj novac. Halil smišlja plan kako da se izbave jer zna da će ih se Kuršat rešiti iako dobije sav novac. S druge strane, u Jusufovoj kući je njegova prijateljica iz vremena kada su bili deca. Gulče, nakon što čuje da je ta devojka udata, postaje srećna jer sada zapravo zna da ona nije konkurencija za Jusufa. Jusuf sve ovo radi kako bi pomogao Gulče da nađe svoje roditelje, ali da li će uspjeti u tome? Jusuf kasnije stavlja minđušu ispod kreveta kako bi Gulče pomislila da ju je on našao. On joj daje minđušu i kreće na posao, a Gulče je veoma srećna zbog toga. Nešto kasnije, Gulče dobija poziv od Jusufovog kolege i vest da je on završio u bolnici i da se nada da će sve biti u redu, a Gulče odmah odlazi tamo. Zeynep je iznenađena što se Halil postavio ovako zaštitnički prema njoj. Ona ga pita zašto je ponudio toliko novca da sačuva njen život kada je ona sve upropastila i dovela ih u ovo stanje. Halil kaže da ima plan koji će sigurno uspjeti, ali da mu ona mora pomoći sa tim. Halil očekuje da Eren dođe ujutru kako bi oni uspjeli da se odvežu, ali da glume da su još uvijek vezani. Kuršat čak naređuje svojim ljudima da se reše njih dvoje kada dobiju novac, jer znaju da ih Halil Firat neće ostaviti na miru. U ovim teškim trenucima, dok pokušavaju da se odvežu, Halil i Zeynep pričaju o tome kako su ih ova dva čoveka nazvali ljubavnicima. Halil je siguran u svoj plan i već počinje da ga sprovodi. Zeynep se odvezala, ali sada moraju da čekaju jutro. Sviće jutro, a Halil govori Zeynep da će navući jednog čoveka do njih i da ga ona tada odveže i počne da beži kada ga Halil udari. Zeynep uradi sve kako je Halil rekao i počne da beži ka izlazu. Međutim, u tom trenutku se pojavlja Kuršat, a Halil se pobrine za njega, govoreći jednom od ta dva čoveka da spusti oružje. Čovek to uradi, ali u tom trenutku se čuje pucanj dok Zeynep staje. Šta se desilo i ko je zapravo pogođen? Vidimo scenu gdje je Halil pogođen i ranjen. Zeynep mu prilazi moleći ga da ostane sa njom, ali u tom trenutku Kuršat i njegovi ljudi uzimaju Zeynep i izvode napolje. Međutim, tada se čuju zvuci policijske sirene, te Kuršat i njegovi ljudi beže i ostavljaju Zeynep. Ona se vraća kod Halila i moli ga da ostane budan, a on koristi posljednje atome snage kako bi joj rekao da ga ne napušta. U tom momentu dolazi Eren, koji pita šta se desilo i da li su oni zvali policiju. Halil ih oboje moli da o ovome nikome ne govore i da ga odvedu u vikendicu. Eren i Zeynep odlaze u vikendicu, a Zeynep zove doktora koji je prijatelj od Ajle, fizioterapeutkinje koja pomaže Gulhan. Taj čovjek je pouzdan i odmah dolazi na lice mesta. On govori da je ovdje hitno potrebna intervencija, ali srećom, metak nije ušao duboko. Doktor se pobrine za Halila koji sve ovo preživljava hrabro, a Zeynep i Eren ga čuvaju. Nakon što dođe malo sebi, on ih opet zamoli da nikome ne govore za ovo,
a pogotovo njegovoj sestri Gulhan, jer će se zabrinuti. Svi prisutni u vili se brinu gdje su Halil i Zeynep, ali niko nema informacije o njima. Tekin pokušava da smiri Gulhan, govoreći da njena tetka previše brine i da nema potrebe za tim, jer je Halil odrastao čovjek i zna da se snalazi o sebi. S druge strane, Guče odlazi na mjesto gdje je dobila informaciju da se Jusuf nalazi, ali srećom nije ništa opasno. Oni se vraćaju kući i vidimo kako se Guče zaista brine o njemu. Ipak, ona odlučuje da ode kod Ferihe i požalio je se na trenutnu situaciju. Suna stoji iza ćoška i sve sluša. Guče priznaje Ferihi da je njen i Jusufov brak lažan, a Suna se obraduje što ovo čuje. Samo ne znamo da li će se sada pročuti za ovo. Guče dodaje i to da je tokom braka sa Jusufom osjetila povezanost sa njim i ne zna da li je to zapravo ljubav, samo što to Suna ne čuje. Selma zove Erena kako bi ga pitala ima li kakvih vesti o Zeynep i Halilu. Eren govori da je na putu do vile i da će joj sve ispričati kada dođe. Međutim, Eren prvo odlazi u vilu i govori Halilovoj porodici ono što je on naredio. Eren govori da je Halil van grada jer vodi pregovore vezane za parfem sa lavandom. Zeynep je uz njega i oni su zajedno tamo jer su se tako dogovorili. Eren dodaje i to da ako im bilo šta treba, neka se njemu obrate, jer će Halil biti zauzet neko vrijeme. Nakon toga, Eren odlazi do kapije i priča sa Selmom o tome da je Halil povređen i da se Zeynep brine za njega, ali da to nikome ne sme reći. Zeynep je cijelo vrijeme uz Halila. Ona ga čak i hrani, pokriva, daje lekove i tu je pored njega. U jednom trenutku Halil razmišlja o tome kako ovome mora doći kraj, jer ne sme biti rame uz rame sa Zeynep. Međutim, to ne traje dugo. Zeynep zaspi, a Halil uzima svoje ćebe, povređen, i ustaje i pokriva Zeynep. Nakon što se Zeynep probudi, ona vidi da Halil stoji na nogama i pokriva je. Ona zove doktora kako bi ga pitala da li Halil sme da stoji, a on govori da mora da odmara, ali da bi bilo dobro da nekada prošeta bez velikog napora. Eren kreće nazad u vikendicu, ali u jednom trenutku primeti nešto čudno na zadnjem sedištu. On staje i otvara zadnja vrata, ali tada ugleda Selmu koja je ušla u automobil kako bi vidjela svoju sestru i sakrila se. Eren dovodi Selmu u vikendicu, a Zeynep se obraduje što vidi svoju sestru. Halil govori Zeynep da sada ide jer nema potrebe da ostane više ovdje. Ona odlazi na njegovu inicijativu, a Songul je pita šta se desilo i zašto je ona bila sa Halilom. Zeynep govori da se samo pobrinula za njega i ništa više. Međutim, Halil počinje da halucinira uveče jer ima temperaturu i vidi Zeynep koja uopšte nije tu. On ustaje i kreće do kuhinje jer je video kako prolazi, ali tamo nema ništa. U jednom momentu on izlazi iz kuhinje i ugleda Zeynep na vratima, govoreći da ona nije stvarna, ali tada svojim rukama prelazi po njenom licu. Da li se Zeynep ipak vratila?